السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملی ڈائجسٹ کے خصوصی شمارے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں فیض الباری۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا اور تب سے اب تک ہزاروں دنگے اور مسلمانوں کے قتل عام ہوئے، مگر افسوس کہ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا قتل عام ہوا اس کے اوپر سب سے کم ڈسکشن ہوتا ہے اور ہم میں سے بیشتر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ پولیس ایکشن یا آپریشن پولو، مسلمانوں کا ایک ایسا جینوسائیڈ جس میں کم سے کم 2 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ آج اس ویڈیو میں انکسیشن آف حیدرآباد، سقوط حیدرآباد، آپریشن پولو اور پولیس ایکشن کے مجرمین، اس کے ولن اور اس کے وجوہات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ 1947 سے پہلے ہندوستان میں 565 پرنسلی اسٹیٹس تھے، راجے رجواڑے تھے، جسے انڈیپینڈنس آف انڈیا ایکٹ 1947 کے تحت ہر اسٹیٹ کو یہ رائٹ دیا گیا کہ وہ ہندوستان یا پاکستان سے مرج ہو سکتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ اور آزاد ریاست کے طور پر رہ سکتے ہیں۔ کئی پرنسلی اسٹیٹ نے ہندوستان اور پاکستان میں مرج ہونے سے انیشیلی انکار کر دیا، لیکن پھر بعد میں ایگری ہوئے اور ایک دوسرے دیش کے ساتھ مرج ہوتے گئے۔ مگر اس میں 6 اسٹیٹ ایسے ہیں جنہوں نے یونین آف انڈیا میں مرج ہونے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ یہ پروسیس، ان کا ہندوستان سے مرج ہونے کا جو پروسیس ہے وہ کافی زیادہ لیندی ہو گیا، جس میں 3 اسٹیٹ جودھ پور کے مہاراجہ ہسونت سنگھ، تریوننتم کور کے سی پی راما سوامی ایّر اور کشمیر کے راجہ ہری سنگھ، یہ ہندو راجہ تھے۔ اس کے علاوہ ایک ریاست حیدرآباد کے رولر نظام تھے جنہوں نے بھی یہ کہا کہ وہ ہندوستان اور پاکستان سے مرج نہیں ہوں گے بلکہ ایک آزاد ریاست کے طور پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی نیگوسیشن اور مذاکرات کا دور چل ہی رہا تھا کہ حیدرآباد کو اس وقت کے انڈین یونین میں مرج کرنے کے لیے، ضم کرنے کے لیے آپریشن پولو یا پولیس ایکشن کیا گیا۔ آپریشن پولو میں کیا ہوا؟ سینئر جرنلسٹ عزیز اللہ سرمست نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انڈین آرمی نے حملہ کرنے کے لیے 27 محاذ کھولے، جس کے زد میں بیشتر حیدرآباد کے سرحدی علاقے آئے۔ اس وقت ریاست حیدرآباد میں 16 ڈسٹرکٹس تھے، جس میں 8 بارڈر کے ڈسٹرکٹس میں بدترین قسم کا قتل عام ہوا۔ صرف 3 ڈسٹرکٹ ایسا ہے جہاں یہ قتل عام اور لوٹ مار کا اثر ذرا کم ہوا۔ مراٹھواڑہ کے علاقوں میں عثمان آباد، لاتور، بیر، حیدرآباد کرناٹک کے یادگیر ضلع کے شوراپور، شاہ پور، سگر، گوگی، گرمٹکال، گلبرگہ ضلع سے الند، افضل پور، جورگی، بیدر، ناندیڑ، اورنگ آباد، نالگنڈا، موڈاک میں سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ عثمان آباد کی وہ گھاٹیاں آج بھی موجود ہیں جہاں لا تعداد مسلمانوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دیا گیا۔ بیدر اور اس کے آس پاس کے گاؤں اور قصبوں میں مسلمانوں کے اوپر اتنا شدید قتل عام ہوا کہ صرف زمین ہی سرخ نہیں ہوئی بلکہ منجارا ندی کا پانی اور مسلمانوں کا خون کئی دنوں تک ایک ساتھ بہتا رہا۔ ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ یہاں لگاتار 11 دن تک مسلمانوں کی لاشیں ندی میں بہتی رہی۔ مسلمانوں کو جبرن اور زبردستی مذہب چینج کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ گلبرگہ کے مہاگاؤں کے ہیڈ کانسٹیبل حافظ علی پر نہ صرف تشدد کیا گیا بلکہ ان کا مذہب پریورتن کر دیا گیا، چینج کر دیا گیا اور ان کا نام بھی بدل دیا گیا۔ ہسٹورینز نے آگے لکھا ہے کہ گلبرگہ، بیدر، لاتور، یادگیر میں شاید ہی کوئی ایسی فیملی ہو، شاید ہی کوئی ایسا پریوار ہو جس کے کسی فیملی ممبر کو اس آپریشن پولو میں شہید نہ کیا گیا ہو۔ چونکہ رضاکار آرگنائزیشن کے لیڈر قاسم رضوی کا تعلق لاتور سے تھا، اسی لیے وہاں مسلمانوں کے اوپر سب سے زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور اتنا شدید قتل عام ہوا کہ 10,000 مسلمانوں کا یہ شہر، صرف 3,000 مسلمان اب وہاں بچ پائے۔ کچھ مسلم لیڈر کے پریشر سے اس بدترین قتل عام کے بعد اس کے جانچ کے لیے کانگریس کے سینئر لیڈر پنڈت سندر لال کی صدارت میں ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اس سندر لال کمیٹی نے حیدرآباد کے اس وقت کے 9 ڈسٹرکٹ کا دورہ کیا اور دورہ کرنے کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا کہ کیا حکومت نے ہمیں یہاں لاشیں گننے کے لیے بھیجا ہے؟ رپورٹس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان عورتوں اور بچوں نے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگ لگا دی۔ صرف شاہپور میں 1,000 سے زیادہ مسلم عورتوں کی لاشیں کنویں سے نکالی گئی۔ ہزاروں عورتوں کے ساتھ اجتماعی آبرو ریزی ہوئی، گھروں سے اٹھا لیا جاتا اور پھر ان کے ساتھ بروٹلی گینگ ریپ کیا جاتا۔ ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے پہاڑوں اور جنگلوں کا رخ کیا۔ 14 اور 15 سپٹمبر کو ان علاقوں میں شدید اور موسلادھار بارش ہوئی۔ اتنی تیز بارش ہوئی کہ جنگلوں کے زمینوں میں کیچڑ بن گئے، جس کے وجہ سے ان کچے راستوں میں ظالموں کے گاڑیوں کو گزرنے میں ذرا مشکل پیش آئی۔ اسی وجہ سے ہزاروں مسلمانوں کی جان اور عزت بچ پائی۔ کمیٹی کے رپورٹ میں لکھا ہے کہ کئی موقع پر انڈین آرمی اور پولیس آفیسرز بھی اس قتل عام میں پرزور طریقے سے حصہ لیتے۔ اس کے ساتھ کانگریس کے اسٹیبلشمنٹ کے
आर्य समाज के और कम्युनिस्टों के गुंडे और लोकल लोग मुसलमानों के कत्लेआम में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, उनकी औरतों की इज्जतें लूटते, घर, मकान, बिजनेस, नकदी और ज्वेलरी सबको लूट लिया जाता। सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 27,000 से 40,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। यूरोपियन हिस्टोरियन विल्फ्रेड कॉन्टवेल स्मिथ ने द मिडिल ईस्ट जनरल 1950 के एक आर्टिकल जिसका हेडिंग हैदराबाद मुस्लिम ट्रेजेडी में लिखा है कि 50,000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। जो बच गए वो शदीद डर और खौफ के शिकार हुए। वहीं दूसरी कई रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जिसमें मुसलमानों के इस कत्लेआम के नंबर को 2 लाख तक बताया जाता है। यह कत्लेआम कितना खौफनाक और भयानक होगा इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1948 के बाद यह सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट 2013 तक पब्लिक नहीं किया गया। मुसलमानों का इतना बड़ा कत्लेआम क्यों हुआ, इसके वजूहात क्या थे, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रियासत हैदराबाद जोग्राफिकली इंडियन यूनियन से चारों साइड से सराउंडेड थी और घिरी हुई थी। ऐसे में निजाम ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग आजाद मुल्क रहने का फैसला किया। उन्होंने यह भी कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर तक वो इंडिया में इंक्लाइंड हो सकते हैं, यानी सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स के मामलात को वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में देंगे। मगर चूंकि निजाम हैदराबाद इंडिपेंडेंट मुल्क रहना चाहते थे और कम्युनिस्ट लीडर पद्म भूषण अवार्ड विनर डॉक्टर टी हनुमान चौधरी के अकॉर्डिंग सरदार पटेल को यह कतई मंजूर नहीं था कि हिंदुस्तान के बीच में कोई मुस्लिम रूलिंग स्टेट हो, इसीलिए वो किसी भी तरीके से हैदराबाद को यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज करना चाहते थे। बावजूद इसके कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जिसकी मुद्दत 1 साल थी, उस एग्रीमेंट को खत्म होने में अभी टाइम था, हैदराबाद की सख्त तरीन माशी नाकाबंदी कर दी गई। तेल, पेट्रोल, पीने के पानी के लिए क्लोरीन और मेडिसिन की सप्लाई को ब्लॉक कर दिया गया। एयर स्पेस बंदरगाह को बंद कर दिया गया। वो निजाम जो चारों तरफ से घिर चुके थे उन्हें आज न कल हिंदुस्तान में मर्ज होना ही था। फिर इतना बड़ा कत्लेआम क्यों हुआ? आखिर क्या वजह थी कि 565 प्रिंसली स्टेट में से सिर्फ 2 स्टेट में कत्लेआम हुआ और कत्लो गारतगिरी मचाई गई? आखिर क्या वजह थी कि इस आर्मी एक्शन को, आर्मी ऑपरेशन को पुलिस एक्शन कहा गया? इस पूरे मामले के लिए वजह क्या बताई गई, जवाब क्या बनाया गया? इसके पीछे जो आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको समझिए। रियासत हैदराबाद में रजाकार ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें 2 लाख से ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड मेंबर थे जो आर्य समाज के और हिंदू महासभा के गुंडों से और खास करके कम्युनिस्टों के जुल्म के खिलाफ लड़ते थे, उनके खिलाफ अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, जिसके मेंबर न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि हिंदू भी थे। यूनियन ऑफ इंडिया न सिर्फ हैदराबाद के मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहती थी बल्कि उन्हें जहनी गुलाम भी बनाना चाहती थी, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए। इसीलिए उन्होंने रजाकार के अगेंस्ट एक बहुत ही साजिशी प्रोपेगेंडा चलाया। प्रोपेगेंडा यह कि ये हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं और उनकी औरतों की इज्जतें लूट रहे हैं, और यह हकीकतन हिंदू औरतों के साथ हुआ भी, लेकिन उसके लिए रजाकार नहीं बल्कि रजाकार के भेष में कुछ और लोग जिम्मेदार थे। मतलब यह कि महाराष्ट्र पुलिस को यह हुक्म दिया गया कि पुलिस ऑफिशियल्स अपने बियर्ड को ग्रो करें, अपना दाढ़ी बढ़ाएं और रजाकार जैसा ड्रेस पहन करके रियासत हैदराबाद के बॉर्डर एरिया में जा करके हिंदुओं के जान और माल और उनकी इज्जत के ऊपर हमला करें, और जिसके जरिए रजाकार को बदनाम किया जा सके और फिर दुनिया के सामने एक फेक प्रोपेगेंडा से बताया जाए कि वो वहां हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है और हिंदुओं की इज्जत और जान माल महफूज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रजाकार जमात के लीडर कासिम रिजवी, जो एक हिम्मतवर पुरजोश शख्सियत तो थी ही, मगर उनकी स्पीचेस में मुबालगा, आराई, एग्जेजरेशन और मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा था। वो कहते हैं कि हम लाल किले के ऊपर झंडा लहराएंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये और बात है कि इन जुमलों का हकायक से कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ अपने जमात के हौसला बढ़ाने के लिए ये अल्फाज कहे जाते थे। मगर यूनियन ऑफ इंडिया ने पूरे वर्ल्ड के सामने ऐसे प्रोपेगेंडा किया कि रजाकार और निजाम पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते हैं, और इन्हीं सब प्रोपेगेंडा का सहारा लेकर के यूनियन ऑफ इंडिया ने अपने पूरे ताकत के साथ 27 अलग अलग जगहों से अटैक करती है, जिसमें आर्मी के कैनन, तोप, टैंक, एयरफोर्स और मॉडर्न वेपन्स यूज किए जाते हैं। मगर इसको पुलिस एक्शन का नाम दिया गया क्योंकि यूएन को बताया जा सके, दुनिया को बताया जा सके कि यह पुलिस एक्शन है जो सोसाइटी के कुछ बदमाशों के खिलाफ रेड से या कार्रवाई है। आप ये अंदाजा लगाइए कि दुनिया के सामने जिस रजाकार को ऐसे पेश किया गया कि वो लाल किला पर कब्जा करना चाहते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया के उस वक्त के तमाम मॉडर्न वेपन्स, फाइटर जेट, आर्मी कैनन, टैंक और ऑटोमेटिक वेपन से कैसे लड़ते, जबकि उन रजाकार के पास डिफेंस करने के लिए खुद के पास कोई हथियारें नहीं थी।
इस पूरे कत्लेआम की वजह जो नजर आती है वो है इस्लाम दुश्मनी। इसीलिए हम तारीख के पन्नों में ये देखते हैं कि मसाजिदों को शहीद किया जाता है, मसाजिदों को मंदिरों में तब्दील किया जाता है, लोगों को जबरदस्ती धर्म तब्दील करने के लिए, बदलने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाता है। हुकूमत हिंद जानबूझ करके पंडित सुंदरलाल कमेटी के रिपोर्ट को अगले 65 ईयर्स तक, 65 साल तक पब्लिक नहीं होने देती है। फिर उस वक्त यूनियन ऑफ इंडिया के हैदराबाद में डेलीगेशन के हेड के.एम. मुंशी अपनी डायरी द एंड ऑफ एन एरा में 1948 के इतने बड़े कत्लेआम का कहीं जिक्र नहीं करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीनियर लीडर पी सुंदरैया भी अपनी किताब तेलंगाना पीपल्स स्ट्रगल एंड इट्स लेसन में कहीं भी मुसलमानों के साथ हुए इतने बड़े जुल्म और इतने बड़े कत्लेआम का कहीं कोई जिक्र नहीं करते हैं। मुमकिन है वो ऐसा इसलिए कर रहे हो कि इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बदनामी होगी, मगर कम से कम मुसलमान हिस्टोरियंस, इंटेलेक्चुअल्स, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट तो अपने शहदाओं को खराज अकीदत पेश करते, उनके लिए लिखते, बोलते। इतना बड़ा सानिहा हुआ, लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, घर, मकान, बिजनेस सब लूट लिया गया। आज भी उनकी जमीनों के ऊपर नाजायज कब्जा है, मगर अफसोस न हम उन शहदाओं के ऊपर लिखते हैं, न बोलते हैं, न उनके ऊपर बात करते हैं। ह्यूमिलिएशन की इंतहा देखिए। कहते हैं ऑपरेशन पोलो नाम ही इसीलिए रखा गया कि उस वक्त हैदराबाद में सबसे ज्यादा 17 पोलो ग्राउंड था। याद रहे, पोलो दुनिया का सबसे महंगा स्पोर्ट है। फिर ऑपरेशन पोलो के बाद मुसलमानों के साथ बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। मुस्लिम ऑफिसर्स को गवर्नमेंट के पोस्ट से हटा दिया जाता है। आज हम बहुत अकीदत से जय हिंद कहते हैं, मगर ऑपरेशन पोलो में जय हिंद मुसलमानों के कत्लेआम का एक कोड था। दुनिया में जब भी कहीं भी जेनोसाइड हुआ, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए लोगों से माफी मांगी, उन्हें कंपनसेट किया। खुद इंडियन गवर्नमेंट ने जब सिख दंगा हुआ तो उसके लिए सिखों से माफी मांगी और उन्हें बहुत बड़े अमाउंट में कंपनसेशन भी दिया, मगर हैदराबाद के आम आवाम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिया है इंजमाम सुल्तनत को जश्न नौ का नाम, यहीं पर तो हुआ मासूम इंसानों का कत्लेआम। हमारे शहर में लाशों पर चलकर लोग आए थे, जो कातिल थे उन्हीं को हुक्मरानों ने दिया इकराम। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। आपसे मेरी अपील है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।